Prijatelji, pozdravljam vas! Da li su zečevi postali problem u vašem dvorištu? Naravno da su nježni, pahuljasti i tako slatki za gledanje, ali istina je da zečevi mogu progutati vaše biljke za jednu noć. Na nesreću vrtlara, zečevi mnogo vole isto povrće kao i mi. Ako tražite način da zadržite zečeve podalje od svog vrta bez otrova, hemikalija ili BB pištolja, pogledajte u nastavku videa prirodni repelent koji će spriječiti zečeve da ulaze u vaš povrtnjak. Pokazat ću vam i nekoliko jednostavnih načina i tehnika da otjerate zečeve. Ako imate na umu ove jednostavne savjete, možete uživati u vrtu bez zečeva. Izmiješajte 1 kašiku crnog mljevenog bibera, 1 kašiku crvene mljevene ljute paprike, 1 kašiku deterdženta za suđe i dodajte 1 litru tople vode. Sve sastojke dobro sjedinite. Ostavite da odstoji 2 sata, zatim sipajte u raspršivač i pošpricajte tlo oko biljaka koje napadaju zečevi. Možete pošpricati i biljke, ali sa dozom opreza da ih ne biste uništili. Mnogi vrtlari ovim repelentom prskaju granice svog vrta. Kada zečevi osjete ili pomirišu neprijatnu supstancu, trebalo bi da prestanu da se hrane vašim biljkama. Većina zečeva se hrani noću, pa prskajte biljke neposredno prije zalaska sunca. Poprskajte sve biljke kojim su se zečevi hranili. Ponovite postupak svaka 2 ili 3 dana, kada kiša ili jaka rosa isperu smjesu. Zečevi mrze miris ljudske dlake i to im izaziva strah da je čovjek u blizini. Pospite ošišanu kosu po svom vrtu i to će pomoći u raspršivanju mirisa i kao bonus također će vam pomoći da nahranite tlo. Za ovaj trik možete koristiti i dlaku kućnih ljubimaca ako nemate ošišane ljudske kose. Zečeve ćete otjerati i pomoću zmije, naravno ne prave već lažne. Uzmite gumene zmije iz prodavnice i razbacajte ih po bašti. Zečevi ne mare za zmije i nadamo se da će uskočiti u drugo dvorište. Samo ne zaboravite da ste dodali zmije da se ne biste i vi uplašili. Još jedan od načina je da postavite zvonce ili limenke na žicu tako da se čuje buka kada duva vjetar. Kunići su osjetljivi na buku i ako čuju i najmanji zvuk oni će pobjeći. Ovo bi ih čak moglo uplašiti da se više nikad i ne vrate. Sjajni predmeti kao što su stari CD-ovi ili aluminijska folija mogu se objesiti u blizini vrta kako bi stvorili odraze i pokrete koji ih mogu uplašiti. Glasovni zvukovi mogu uplašiti zečeve iz bašte. Koristite sredstva za stvaranje buke kao što su zvončići zvona ili zviždaljke da pravite buku po vrtu. Važno je napomenuti da nije legalno nanositi štetu ili ubijati zečeve u mnogim područjima bez dozvole, zato je važno da primijenite neku od ovih metoda koja ih neće ubiti. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa.